Amen. 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 Obadiye no entinenu enchire yenyinara. Onka yeho na onhye yendin. Na wonhyira yen. Adofo no mo michia obi biara ewo ye naje nkwapa Messiah no edin mu. One do na dom ene ne humobra edoso ema me no mienu. Obadiye ni nhyira wo se wo se wo bre ne bre biara wo ma yenyina ye che obadiye no asem. But me kai wo se Emaremfi se wo befre wo nua bi. Na wakai no nia ontimi download ye no obebo modern se obetumi a download our Redeemer Radio Beko TV no wa download. Kwasi ada biara our Redeemer de biara da che Awurade asem arechichire dwom na onyame enam progress so kan asem bi se edwom sankuo enne a deni ade senka yetumi atie di abobra enka ye preaching kese pa nenso arewosam ne se enne enipa etie enne no esin bibi biara yempese yetie asem no ankasa a ewumu enti be pese wo download ne bre biara mu no kwasiada de efra no pakosi anwumere ni nyina our Redeemer so obeti nkwagye asem ensem bi a yemfra mu wayiyi mu a kire se eye nkwagye asem eye nsem bi a ede eye nsem wasene na Jobu ka no se wasem nti no ena ema mitimi ginaye enti wose fani nsem sie Jobu se fani nsem sie fi se mimi di sie makoma mu eno nti na me hawo mabebrese mama ne yenyina mu no manko hawo mu Job 22 verse 22 eno nti se wo pe baabi a wo beti nsem a yemfra mu a bomodin se bre biara weba our Redeemer eso na me sa kai wo se wo beko Play Store no download Asida Radio ewo Belgium anopa no nsia biara free juada ekopim efiada meminda bonom yensa ekopim ne no nine no a wamsomfo Evangelist Charles yedi nkomo so bebre eye obade na asem ye de ne de nye brana memmo prayer ma pray for me ni ade dabi na emom eye Awurade asem a esan yare Awurade asem a ye gidi ne de ye adwuma esiesie ye bomodin se obeko YouTube Bible Studies with Evangelist Charles bomodin se obe subscribe na wala link na wa share ama afofo nyinara na obetumi abeka abusua no ho na ye nyina wakwantu ya yetue mu nyamema enipe ebu ye wo se wiase we mu obonsam osefo no enam nipa so ye niema basa enu nti na obade no aka kire ne mase yenya bre na yensua no twedesem no ye ne obade ne ma wiase ye to nsam no mpeti na obonsam o wasori nam nipa so ne to ena ho no wonam nipa so hwede ye wo ye enipa nso a yenso ye difo ye prophets ye pastors ye evangelists ye bishops ye apostles hwanya ye ton Awurade asem na de gisika ye se ye ton pai boni ade menu afa utire dua na obra ne menu mienu ye chei no ene de ye menu mienu ye gina so de ye che pa wo se Onyankopon asem no ene ma ye nsankyerani. The word of God makes the difference. Bomodin se obetumi afa utire sem na menu mienu obra ye ka bomu yi no obade no enka ye ho na obedi ye nimu kai ye bom paye tumi ni ahode wura ye hia won denso wona wotumi ade nyina yo yakwa nyina hye wonsa ya brabo nyina hye wonsa tumi wura wankasa bekasa kire wo masanse wakoa wonum na hoden isa wonum ni nyansa isa na wonkuto na wotumi kasa kire yen ema wasem esan yenyarewa
wasɛm etu yare ho wasɛm ema ye nidaso eye no kure aye bi pɛn se Job nya nidaso mfie bebrebe mu otena ne yare yemu ne ma wahwere wo mu ne yira wapono ne namfo apono na japade afiri ne nsa ne hawo mu otimi tena mu a na ye wasɛm no enti na wase wo fa wasɛm te se dwete ene yehiawo fi se wiase wo ye durusum se wanka ye ho aye ntumi fa ye nia opa wadum nti amen arafurmo Bible di ho adanse ese obra Adam ene Hawa epu wo nyame asem etie bonsam asem no edi wo wuo bai ane fi se identitimudie by Adam ene Hawa ye won adwese omu dwane fi se oma po nyame asem omu anye asem no yofo bi pese wo kai wa hapa o fi se asem a yesua de ye kenkai nia ye ka se ya anye ne yofo a sania na James ka no a ya anye ne yofo a eye kwa ya ne wo nyame ntam tete ena be ne wo kono boko kakra ya ne wo nyame ntam atete Adam ne Hawa ntam a wo ne wo nyame ntam tete o Genesis chapter 3 verse 8 going no was wo mti duaba no wie no mu so mda adagya ena wo mti se wo nyame nam anwumre mfrem eba garden mu ho no mu ena wo mu dwane ye wo nyame frɛ wo busa won se ehi na mo wo se ye tie wo nkan ye dwane fi se ye da adagya adenti na wo da adagya firi se asɛm a mekan ye dua mesi nibie no wakwa akodi wo ya asoden etia wo bo ade no etia wo nyame wantie onyame enum asɛm de wo nyame ka kyerɛ wo ne da hɔ eti se Bible ye kura me ne wo mienu na wo mo dwene ho na wo mo hunu na wo mo te esan se da biara da no nyame ba trom hɔ no wo mba ehia no wo ka kyerɛ wo mo se dua wo ma mo nibi wo kai wo mo de emama ni gye magye nkwa Mesaia no ho no fi se wo se wo de ho nkonkoro na man se wonye ye kaakaifo wonye ye kyerɛkyerɛfo mama yentu ya buase ne entie ne yo nyame ma fi se ya kwa asore ye bo Awurade din ye wo ye preach ye bibia ya bo ye degrees ahodo but se wo komo ehunu se Awurade asem no ye mfa nya dwuma eno ne problem but me pesa me kai wo se Adam ene Hawa edwane wo mo ehunu se ya po Awurade asem no wo mo ehunu se ya nya siti ama no nti no de ye duro yi no ede ye ne ye beye ye ntimi nku ya hunti ye bedwane onyame awo do no ohwehwe ne ma emfa minua baabi a waduro sese no eye no kora wapo Awurade asem but san bra ne nchen wo bra wonya nwuye yi ketrema eda abodwe mu yi na wutimi dwene yi no bra Awurade nchen na be fa asem no baabi a wo no ye nkyere wasempa no bra ne be fa asem no eno ntina nyame ma asiesie wo ho se ya na me da Awurade asiye pa wo radio so ahodo a wo ma kwai na Awurade asem nko na ye de to na nye kire se bra na me mompa ye mawo bra wo pa kontio bra wo pese wa ware ye hey na se wo wan fa Awurade asem be de wa ware ye wo betimi agye duru ama na ye na enso ani gina bi wani da so no sa sansa duro na wo kogye ye ebetimi akun e de wo ha bebrebe brew e wo ware mu wo hu se wo pese wo kunu ye jimijimi eno ti wudi nnuro bi egu aduane mama na di na wo ye jimijimi ya o no wo fi se wani baje kan kure pa wo kunu ye jimijimi wani betimi age wonam nipa mu wo didi ti sa aboa bi wonam nipa mu a kire se wo frɛ no ano wo de da fom na wa kasa kura no wani betimi age Yesu asamre de yesa wo fa wa ware ne oporoshe no ye ne kama wo siesie no wo kunu na koma ba fom fi se wo de wo ye wa fam de wo ho bre wo ho asema wo kunu se wan sua twere sem na wutumi mbre wo ho asem e ma wo kunu da se wan fa Awurade asem se Awurade me pese me de wasem ye adwuma wutumi na wo kunu da wutumi tete wo ma ye da wo ma be sei o body chain to the 9 wo di bia wo nka wo share atade ne mpoko agu de kwa asore wontumi nka fi se wan ka se Awurade asem nti wo Awurade asem nti ye mu enti asai ye fie ya wareye ye busua ye ne namfo ntem ye dwuma mu ye ne manum ntem ye Awurade asem a ye mfa nya dwuma ntira ane
tira na nka Cain bekum ne nua ka ofi so nko bekum ne nua Awurade si yenko ba afode woni de se mogya emu ya bone fafire ni hono ye befa bra ni abe sa guama no wasem ohunu na sanka wotie Awurade asem no nko no nso fa de Awurade se wo mfa no enka wonko fa ni no ban ne de fe body anyini eniema fe pa wona fuom no kofa baaye na enso nam se wanye sitie nti wonyame se enye me fi se wo Kristosum mu enye me susu se wo Kristosum mu enye dia me fi se fe wo Kristosum mu enye dia me pastor se dia me difo se dia me maame se dia papa se dia masorpani se dia madwen kire me dia me suku kire me debi Awurade asem Awurade se watwere se enti ade no eye wan kasa wo de no de wutumi ye no ton bi na fa koto de Awurade se wo pen fa ma no Cain wanye sa senke Cain tie Awurade asem de Awurade asem wote pa na wotumi kenkai fi se Adam ni Awa ene wo no enti wo mo kire ne de ntira wo mo wo wiase ene ne ne nti wo mo ho no no wo mo kan de ato wo mo nyina kire no enti wonim se wo mo bone ne de ma wo tumi di nkunim ma wo tumi epueye ma wo da so ti ase eye egwama na je wonyame di ne nwoma no ekata wo ho emoje egu ye wo Hebrews chapter 9 verse 22 no se moje enwu afafre ma enu nti Adam ne Hawa eka kire wo mo ma no enti wo nim ne de bo afodie sanse no papa bo afodie enti wo dwen se me susu se me firi se ene ekoso wo nyamesum mu sesa me nua emfa ho ne de wutumi ye me firi se na wo mu no me susu se wo mu no ene yem fa Awurade asem nya djuma on se eba asa ne de na siye bonsam dia be hye ne musa wo de na efe ade na wo de ankonya anru nyame anim wunua no ade de aduru nyame anim kyese ahantanya ahomaso wakum ne nua no Awurade asem wanti enti wodi ewu Awurade asem wanti enti wamfa de wo nyame se wo pe ama no asesa nyama wo ahihya wo ho ofi sa do na Awurade pe Awurade se wo me na menwu no wo enti odi padua ne hwaniye wo se da bi mi fi se me ye kokwa ena mi kuru be peme ena menyu obema papa awarde enti mesresra ma ho aye kokko na wo de Kristosum mu na pastors ni mpanimfo so ye hwe wo yanka bibi girawo ye mfra wo ntofo wo satade wo se we na wo de kwa asori a na kura wa ware kura so hwe de wo ye na mabonti na chenda ne nan wo tinyame sumu obodua wo Kristosum mu ore de yanka bibi ankyere no na obi kokko hwunu wa baba wa bi kokwe ne mpra ere de ye kotu na sen shame unto you entokwada manfo ko horbo no nti hu wo mo fa Awurade asem nya adwuma se Awurade din no enti wo de wo hu entokwada wo mo ako edi wo hu atem de adan nti na mo hwe wo mo sa mo fa Awurade asem nya adwuma mo pese ye di be adwuma me pese me kai wo se Awurade asem ni hono a ya fa Awurade asem nya adwuma ye po Awurade asem a wo se nyansa be na ye wo Jeremiah chapter 8 verse 9 enyansafo ani be wo bobobinu wo be chiwon firi se wo mo apo Awurade asem wo nyansa wo nim die o doctor degrees ahodo a wabo ni nyina chiri no se Awurade asem yi no wa amfa nya adwuma nyasa wo nim pa wo sunya pa utimi chire mu yiye kasa ahodo nyina kasa ahodo a ye de chire semu Hebrew Greek ni ade nyina no wotini nyina utimi chire ni nyina na so mfa asem nya adwuma inshane de okenkan de wotie ne wode asem no bobra wono no Awurade edo no wono no inshane sa nipa no me pesa me kai wo se Cain enam Awurade asem wa mfa nya adwuma nti no me fi se me nua hwaniye me susu se hwaniye me di we ka me ho a eye dabio ye won tade a ye hye diko disco ani ye won tade a ye hye ediko Kristo asori game hwe wata ade hye yie hwe wabra boyie busa se ni asem no ko de misua de wo mi mu no ekọ Yesu se asem ne se ma ye ne krata o ma fa asem na nya dwuma enti wonyame se e wo se obubu adaka me di nsuru yire ebe pia wo mu nyina to agu wona ntie asem no wo mo ntie
no wa famere bebre kasa e wo mantie obepepa wo mu fira sase so e wo nyame ne kasa ye asem no so amfa nya adwuma saa ne to se yamfa asem na nya adwuma ebe ye hu nyame ma aniti wose yenya asem no yofo yenya tiefo nko na da ye wose munwane nko bepo no so yate yebekọ saa na menu mienu yete monkọ asore yebekọ asore ni yekọ ni yesa ni yetodum ni yebowe ni yetua tight ni yetua correction ni yisika afeduru ba bi kura na chese ye ho kire ye wosika yiemu fisi afifa ye nkoa e wosika yiemu yekọ saa nenso asam no wankasa no wose yebekọ oba bi se yebekọ bi yebetua amerika wo mu di amerika saa wo koduru kwa mo no watwa nani se wa amfa asam na anya adwuma saa ne tie ubeye bi biara batu betwa wani yebo bebre atwitwa ye ne wo Kristo sum mu but yenya na ne nkyinsie enam Kristo Yesu nti nanso oja eda ho twa ye fi se yebo bebre atwitwa ye ne wo Kristo sum mu ye twa ye ne ahwe ye mpana dada no ye twa ye ni ahwe ye nyuma dada bia ne ye ne me sika no ye twa ye ni ahwe bosom no ye twa ye ni ahwe dini no ye twa ye ni ahwe ebrabone no ye daso wo mu wo ko enipa na etwon e de nti na se wo twa wani odi watem wo kasa tiawo na wa mamu ya na ye den ana ye be kasa wo dia wo wo mera dodo na wo mera na ye den wo mera na wo ye din wo Kristo mu anya na ye fasam no nya dwuma enti asori dem kura no hwe ntokwa hodo wa kameka bia kire no munya me mam nko no nko munya me na me koka bi nkire no wo dia erade asam ya dwuma pa ena osuban ni oba ni chana ni fi se wa mfa asam na nya dwuma odane nkyirisi Yesu Kristo se monsum beko biana o katire wo masam mu da ho pefe e John chapter 6 but Petro se erade hwancha na yenko wo na wo dan kwansem ya gye di ne hu so no nyame no hwe asem no a wo betimi agye di nya nkwagye no e wo Jesus Christ na gye nkwa no ono ankasa eni asem no ani sa wo hwa nyame ma ni gisem wo no no we ni ana ma mani gye no fi se me nsua urade asem me da ho me di se me de be ya dwuma na asem abra bodada no a na me nko ho bie mu a e wo se me ma asem ne tena me mu mani gye ho yare mu hia mu ahokire mu no mani da so no fi se enipa bi no edi kai no mo cheme no mo ani mo nyam cheme wo mu ebo nimdie wo ajapade wo bibia cheme wo mu kura tena asem no mu na ti se me bia bi ho abra me anka me nsam fata na anka me nya Israeli me akwa bi ni afra akwa bi ati same aduru bre wo se me ne wo ye favorite asem the gospel asem no yeti anyway asem no nkasa no ebi abu ya mu asem no ebi ane se ntra ni se asem no se osua enipa ba ko pe na ohunu mu Jesus ni se Yesu no adi ho dance ye se e wo se wo hwe John no a John chapter 3 verse 16 no na o chire mu amaye hunu sene onyankopon do wiase ni se wode ne ba wo no kro no maaye na obi biara obegina di na anyira na wanya dankwa wonu se wo hwe gospel no a eye asempa no a sa asempa we no ye de ko wiase na nsan ye de ko yankasa nso ye giedi e de ayadwuma na adaadi wo ye mu bi se Yesu Kristo wo se hu no ba mo so a mo be ma dansefo so ye di asem na eko enunti na 2 Corinthians no ka kire yen se chapter 3 verse 1 going say ye yen krata wo twere yen won twere wo se wo twere daman wo twere kro no wo twere sankika wo twere pripridie na emom no wo twere bibi ti se nkwagye asomdue ni ade wo twere Kristo Yesu asem na nkasa no agu ho wakoma mu yes enti anu na wo twere gu tetefo na koma mu fi se wo hye ho bo wo Jeremia se bre na kiri no mehwie me ho nkonkron agu so no na de meye de me de me mra be hye mo akoma mu eba mu e wo Hebrews chapter 10 no verse 16 wo so de ne mra na be hye yimu na obetwere no wo yakoma so enti no bia mi pie kwa mi ko ba mi pa ababa ne ho fete se de yin me ni Job be ya adwen kro se John 31 verse 1 say me di mani be ya pam se me fama ni nkari ababa wa bi na ho ofe na makope no da bi enunti se ye hwehwe twere se mu no a nipa ba akope ne yehu no enya me papa enya me maame enya me difo enya me pastor enya me sorepani na mo sa wo hwehwe twere se mu no a Jesus Christ
He said, asɛm no de ntra yɛ mfa nya adwuma no yɛhunu sɛ asɛm no ne Yesu ayɛ pɛ ne nkyia Yesu ayɛ som no. Wɔn sɛ Yesu no akan. Wɔse, for God so loved the world that he give his only begotten son. Oh, say wo hwɛ saa John chapter 3 verse 16 mu no a. Wɔka gospel, GOSPEL. G no one see ebehu nya no hanom say God. Oh, only. God only. When nyame baako pɛ no, ɛne ne ba baako pɛ no, God only son. Say ye gini dia, wɔse ye nyera shall not perish, but have everlasting life. Ye everlasting life. So, God only son. Say wo gini dia, wo nyera not perish, but have everlasting life. Enti se when Nyankopon ba kro no ye gini dia, ene ye nya dankwa. We ni gospel no. We ni asempa me ne wo de ko ne ye hwe ye fa ye de ye adwuma. Enti wo nkoka asempa nkoko enkonko presi wo ho. Da bi eye nipa ba ko pada wo pagya na presi no. Eye gospel Jesus Christ no. He said, wono ne kan asem fiti ase na asem no ho. John 1:14. Asem ne be ye honam ne betena yemu. E de ehunu nanim onyam se agya ne ba wo no kro na nim onyam mu. One said this Jesus Christ no one kasa be pa emu kan wo. E this 1913 said na wo sha atade bi e de abomojam sabre na ni abre. Wo ba be chi won na wo be fa ne makwash wo mu a wo mu amfa wo ho ama no. Won be je obaketua. Na wo se na ne din ne Onyankopon asem. Asem o me no usua yi no. Eno no. Enti asem no ye di agro. Omo adwaman me kokase ye mo adwaman me firu anam ne oba akoda no. Omo krono me firu anam me kobo krono no. Ye kan hantan me ade bonsam hwe fom no. Enye no me firu a me nso no me na wo me mu no. Na kyerɛ me mfa Kristo. Nyame ma eyade a ehu e ma gidifo. Eyade a ehu ma Kristofo. Ane Petro say woni asem no hwanche na yenko woni yaje wadie ni yenya dankwa yehunu se wo ene Onyankopon ba no eno nti na Jesus Christ no ankasa kaaye me nua no ye wo haw wa bebre se wa amane mu but Yesu ka kire yen se Matthew chapter 7 verse 24 no enti obiara wote mensem na wodi so no me de ne beto oba dwemba wo si na ban obutan so. Enti Yesu Kristo no sawji no wote nasem wote asem na wodi suwa wode wo to ono ankasa wo ye botai no fi se asem na wode wo ho to so no eye fapem na wusie se wodi asem no ye adwuma kire se wo si fapem bi na asem no ankasa wagye no ono ankasa ne botai no Jesus no enti ne na wode wo ho ato so enti wo fapem no wasi no botai no so. Fapim no any decision ya watakiye. Fapim no any adwuna wafa. Fapim no any sane wasie decide. Fapim no any sane wasie si wadwini pie. Ewo hwan so. Ewo botai no so. Eho na wosi adwini ni pie. Se wei na mafa no. Wei na magina die. Wei ntimi nsai machida. Wei ntimi bibiara bi kuro mu beye yie. Mi gidi agina no so. Ono na bi dono. Asem no na bi dono. Nyamema wonu so obi akotete na tu ya wo kosi o botan so dansie na din ye sa wode wadwene ne wani hwa na enso nam se eya asam no ankasa no wo ka kire wonti no se was decide ya gia to se wode be ya adwuma no kire se wo si wo dan no wo botan no so enti sa gidie ne wo de awurade asi botan no so no bibi biara ntimi mu mfa so. He said what decide what really people say gidie no enti no sa gidie no ne ho a wode wo ho to asam no so ni enti no wa hu say how by ukunu eya obasabasa but ujinai be ma no disika be dada ujinai yare bi bo wan kobosumso ujinai wo si wadwini pise me asem we say ne betumi asam yare asem we say ne mponti se me wia meko heaven asem we say ne ntino menya me fi say menya me susu say me mfa me nim de anya bibi
ɛno nti wotumi gyina ne penetrate wɔ saa botae no mu enti mframa wɔ nyina ɛbɔɔyɛ no wo ha wo hiare ho kyerɛ nyina ɛbaayɛ no entimi mfa wo nhwe fam da firi sɛ wasi no wɔ botae no so na mmom yɛ mudodoɔ no ara yɛyɛ ho sɛ yɛkeka nyɔ no yɛka yɛ nyɔ yɛti asɛm no ne yɛwerɛ fi yɛtiatia nipa ka yɛn nsɛm bebree kyerɛkyerɛ nipa enti yɛdeɛ ne sɛ yɛkɔ bosom so yɛkɔ diifoɔ hɔ enti wɔ haw no kakra bi baayɛ ne yɛnam wɔ m so yɛate ahwe wo haw kakra yɛ wɔ mu yɛ wokɔ pray for me me nua ba wate ahwe wo dan no wosi no wɔ anwea mu nyɛ botae no so a wamfa asɛm no nyɛ adwuma asɛm no wode yɛ adwuma no sɛ wotena mu wɔ haw no dɔɔso amanneɛ no dɔɔso wɔ se sɛ wɔ haw no so a James kan wɔ se sɛ ba saa momfra asɔre mpanimfoɔ fra asɔre mpanimfoɔ yɛmmra wo so yɛmɛbɔ mpayɛ ɛma wo yes sɛ asɛm no mu yɛ din a deɛ sɛ woyɛ no no wɔberɛ a wodi asɛm no soɔ no sɛ wofra asɔre mpanimfoɔ nyɛ sɛ wodi asɛm no soɔ no sɛ wokɔ maram bi hɔ wokɔ diifoɔ bi hɔ wokɔtɔ handkerchief menim sɛ muda hɔ paa wotimi yi paa wɔwɔ no wo fapem no wasi no ɔhe fa enti wadwene si asɛm no so sɛ wɔbra no mu ɔden sɛ deɛ nyame mu adwaman ɔbra no mu ɔden sɛ yame mɔkorɔ no makatua no sɛ sɛ deɛ adwuma no ansa na me sɛ mɛyɛ menwia dua biribi wɔsi wadwene pi saa dabi yɛntimi firi sɛ yɛnyɛ di asɛm no wɔse yɛnyɛ sɛ wɔnyaberɛ pɛn akae 1 Samuel chapter 15 no nyaberɛ ne kae ne nyinaa wɔnyame sesɛn na kɔkɔyɛ wɔse yɛkɔɔyɛ no na mmoa no bi ho ɔfɛ na wɔyi ato wɔ man no so sɛ wɔ man no se wɔn mo sesɛ bi de abɛbɔ afɔdeɛ wɔnyame ɛnam ne bɔfoɔ ne Samuel so ka kyerɛ ne sɛ wɔse tie yɛ sena afɔre a wobɔ no da biara da no wɔse tie yɛ ɔma me paapa sen afɔre a wobɔ no ɛsen taiti a woso yie no wɔse tie sɛ wode wo ho ma Kristo asɛm no na wɔgyae korɔ no adwamammɔde a wodie no wosusu sɛ mebɔ afɔdeɛ meyi sika enti mawie mede me ho nyinaa bɔ afɔdeɛ ma asɔre no mesiesie nkonya metɔ asɔre dan meyɛ wɔ enti mawie wɔn nso twe mpena wɔn nso nyinsan yi gu wɔn nso abrabɔ nyɛ wɔn nso nanteɛ nyɛ wɔn nso ntaadehyɛ nyɛ wɔn nso suban bi ɛwɔ mu me nua wonya wonyame nso ano da woyɛ mbɛhyehye wɔ kristosum mu saa fi sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase no wosuro wosɔre a na wosu woyɛ mbɛhyehye wo saa wonya wonyame nso ano dabi ehu paa nyame ma asɛm no a yɛde yɛ adwuma na ɛboa yɛn asɛm no a yɛfa no na ɛboa yɛn sɔɔro se mefa se yɛde bɛbɔ afɔdeɛ nyɛ saa no wɔnyame ka kyerɛ wɔ wɔnyame asɛm se kɔ ne kum wɔ mu nyinara wɔnyame asɛm se ɛda sei ɛnam hia wɔ wɔnyame asɛm se ɛnkɔ adiifoɔ atorɔfoɔ no hɔ wɔnyame asɛm se sɛ wowɔ haw awura wo dan mu bɔ mpayɛ wɔnyame asɛm se deɛ wɔkata de mmarato so wɔrenyɛ prɔmprɔm na mmom deɛ wɔka na wɔgyae no na wɔbɛhu no mmɔbɔ Proverbs 28 verse 13 and verse 9 deɛ wɔyi na so firi mmaratia wo ne mpa ebompo yɛ akyiwadeɛ wɔnyame asɛm saa na ɛka enti me nua ba me nua bɛɛma wokɔ ɔsɔfoɔ no hɔ na wɔde ne nsa ɛne nam wo ho na wɔfa wo na wɔyɛ nneɛma ɛnyɛ wo mpa ibɔ na Awurade tie ɛyɛ bosom na tie ɛyɛ bonsam na tie ɛyɛ Satan na tie ɛyɛ prophet no ne bosom no na etie ama wo wɔnyɛ wɔne wada na wo nso no wadwene sɛ TV mu sɛ tihino na wodi akyire na wɔne wada na da bia wodi n'akyi na wokɔ wagye wo kora firi wo kunu nsɛm ɔn sɛ duru baabi ne deɛ wayɛ wo mepɛ sɛ mekae wo sɛ Awurade asɛm se Awurade asɛm deɛ wɔse yɛ nie yɛsi tie ma Awurade asɛm ya na yɛ ma werɛho sɛ na wohunu nyame ma bebreba a ɛnɛ nyame akandifoɔ ɛprɛsi nyame ma a wɔn mo ɛyɛ bɔne na yɛyi sika enti wobɛhu sɛ nnɛ abatoɔ ahodoɔ a wɔmtoto no asɔre mu ɛyiyi asɔre mpanimfoɔ ɛyiyi mpanimfoɔ ne ade ɛwɔ asɔre ahodoɔ nyinaa mu saafoɔ no kyerɛ sɛ naadaa ne nkontompo ɛwɔ wɔn mu nti no bi sɛ wɔnka nyame wɔnka bɔne anim wɔnka nkyerɛ no
ane fi se menka ne yi wo sa nipa wo betimi ato aba ama me ye mfa wonyame asem nya dwuma sane ya ashata sas no ka no ye de mpai bo bebua mo wonyankopon ayi ne ma wo mo ni die wo asem no mu wo mo honkonkron na wonyame honkonkron ka wo ho wo mo nim awurade asem no ebeli di asafo ahodo no da bi enti ne ukọ Kristo sum kwa asore dem na eni wiase nyina ye pe wiase kuo bibia ye pe ya na reho adenti na wo se basa na me pese me kai wo Kristo ni se ya asam no yofo fi se wo se ositie eye sena forebo Proverbs 15:80 oboni fo aforebo mpo ya awurade ye so achiwade enti pastor na won kan kora nkyere wo sorry pani won kan kora nkyere wo prophet no won kan kora nkyere wo na waye wo sabi tando no wote boni mu wote adwama mu wote krono mu wote nsankika mu wote awudie mu wote manso twi mu wo bodua wo ye ne ensam fata dot wo num wi wo num ensandin na wa wia na wo chese wunya sika yi banti wadwuma ye wi sika banti omonso sika nko an omo penti but me pesa be kai wasem bi maame wo asodie kese wo hia onyame nkwaje me papa wo hia nkwaje no Yesu kan asem bi wo John chapter 15 verse 7 no nya bere kai 15 nyina but 7 no ya medeye wo sesem tena me mu na me nsem nso tena mu a mo besere biribiara mo pe na ebeyo ho ama mo se ye tena na semu a ye di na sem so a wo se mokro no jai wo se ne wu jai wo se mabufu awia nkoto wo bufu so jai ene woni ukura ya aka woni wadanfo ya aka mubu afumo emfie bebreni wo so ya sori pani ene wo ye campaign se wo benya leader bi adie nyame amawso amane wo ye minister wo ye MP wo kwa asori na enso hwese awurade asem mfanya adwuma Bosha wo she nyina wantumi ani so me pese me kai wo se hwe se wan fa awurade asem anya adwuma wo mpa ya wo bono wo be kodi fo ho da bia wo be komaram ho da bia nyame ba enkwagye be bo se wan fa awurade wo se sem tena me mu a na me nsem etena mu a mo be sena bi biara me din mu mo nsa beka eye boshe wonyame asem eye difference woni pa brabo mu se wo fa asem di ye dwuma se wo tena asem mu a se wo gina asem su bom mpaya se wo di asem no bobra se wo tena mu a me nua ba ba me pese me kai wo se de wo besere biara wo nsa beka eni se Yesu yanka nkyere wo se wo nyare yo Yesu yanka nkyere wo se wo hunamane Yesu yanka nkyere wo se nyaw Yesu botaye ne se wo siesie wo na wa hye wo din wo haw wo yade enum na wo de wakọ heaven enti ne wo se famasem ye adwuma wo yare enum no ema waba mu nko baabi wo hia enum no ema nkonkoje sika duro enkobokro no na emum fa asem ne ye adwuma tena mu na me mekyekyere wo yire sanse wo na domi no ade nyinara di boa wo wie wo yie wo hia di boa wo wie wo yie yare di boa wo wie wo yie ipa mucho nyamema enti Bible say ono wodo nyame no ade nyinara edibua wo na wie wo yie menim say motime nka Bluetooth no efrato but me fa ba bia koduro no me pesa me kai wo say ye hia se ye de awurade asem eye adwuma ye pese ye hoto ye pese ye nya bi biara ye pe but ye hia awurade asem ye hia se ye de awurade asem ye adwuma Yesu Kristo se mutena me mu a me nua no ye asem aye de wo 11:26 look na ono de o kan se ampa ara enhyira ne wona wote nyankopon asem na wodi suo wokọ asore wo mfa awurade asem nya adwuma wokọ asore wo to dwom hwe ye de sai dwom ye de aye bibia na enso ye mfa nya adwuma
Minia, Shenio, and Radiasam won't find a Juma. What can I find a Juma? What can I find? I wouldn't miss one. What's in it? Debia wouldn't miss one. Hey, what's it? And Radiasam, so one miss Sua. Wow, then Shirani one now would tell Radiasam what this war. What I want you call ye. So, he said, our Yenu who said, and Radiasam knows some of the warrior. And Radiasam in God book, and Radiasam the Guardian. And no, mamma, papa, Yaditia warrior, Yaditia ma, and you must say. You must say, I didn't try and find Radiasam to Tiama. Minia, what should it be? And who ya should a what should it be? Who ya should away? What should it be? Who ya should crew? What should it be? Who ya should what Juma? It sounds like Bokrom what Jumanimu. Fair Radiasam ya Juma. Fair Radiasam ya Juma. Yamiba, me person me Kai will say, and Shira, anyone now, dear Radiasam ya Juma. One dear ready 3 on Bible. Ane se wonya brena se wo kai Isaiah 58 no a Israel fo busa sade ne ye bom pa ye na Awurade nchie ye ya akonkyere won chie ye na wose mo buya da na mo ye de mo pe mo tieti mo dwuma ye fo mo mfa masem nya dwuma wo dwuma ye ni ko ye dwuma wo pon ba wo nchia ne ka wo sa de kro no to no so wo mfa asem nya dwuma ntimi ntie wo na mpa ya me pe ne se wo bia si ne trase se bewa na yi tuma bom na ni abre ne wo bom pa ye onu anka se bom pa ye onya se wakodifo nya se minia no adofo no mo ya na ye ma wura bisro esanse ye ma difo yi kuye wo mu di nuro wo mu gi sika wo ma fa ye nkoa wo nkire ye nkwakwai ye nso ye mfa Awurade asem nya adwumenti Bible kakraka ne de ye fie ye mfa Awurade asem nya adwumenti no ma fa ye no mu o ma fa ye nsa enti wo se Awurade am peni se wo sane abonefo apo wo do nipa wo di ho wo dan fichi ebe fie wo obia wo hawa wo fa wo nsie no ene areho enipa bebre wo kokọ asori ha do mu kohwe ye de hu sie wo na wo mobo de wonya sika wo yi biba no ene ye won ne frɛ no ono ne ye be man program ono na ye de ne be ye de bibia be hye ne nsa woni bu hwe wo mura nyame onkonkro ni ne mu ahantan enso wo sika wo yi sika o cha ade ye ba afode a won na yie Omobroni na oti won mo wo ye de menu yanuma do for Fair Awurade asem ye adwuma wate Fair Awurade asem ye adwuma na Awurade sin hyira ne won na odi Awurade asem ye adwuma asafo odi Awurade asem ye adwuma ni hyira ne wo abusu odi Awurade asem ye adwuma ni hyira ne wo Fair Awurade asem tete woma e wo fie ya asem no yefo ye kwa asori ene se wo hwa wo bewura asori dem nipa 100 na wo hono wo pe won na odi Awurade asem ye adwuma pa wonya ba akokora edin areho wanya kora bia ba akom yenu de wogina wa wo kasa no kora won fanya adwuma o prezi amanfo won na diskaba da ho diskaba ba de nyame ba enti Awurade asem na de adwuma sa ka kwan mfa so yimpanimfo ye beto aba e wa asafo ahodo mu ye beto aba na de wo ye dada no yes ma Awurade won konkro nya adwuma fa Awurade asem ye adwuma da ko ye be hwe pa leadership ane One say, Martha and Mary, ya invite Yesu koni fie. Luke chapter 10, verse 38 going in now. Martha di mirika be catch Yesu say, ah, Mary mrabe ye me boa me. Wose wo yi de ye fi se wo yi Awurade asem. Fi se wo tie Awurade asem. Me ne aduane sika hunya de eno nti no so hunya bre kai Bible. Wo de ka no kore, hunya bre wo fie ene wo man cha Awurade asem. Hunya bre wo fie ene wo busu cha Awurade asem. Eno nti na bra boni na ekoso wo fie ho. Ensanom ye bufunu ya keka ne megu ofie ho hwe wo ba no wi pa hwe wo ba no ensame ade won fa Awurade asem wanya bre ma Awurade asem e wo mutimi ma mo mani sika kama wotimi tete wo mo kama wa di school pa wa mo school pa any ade but wo mo ye homosexuals ani wantimi am fa Awurade asem ama no mami papa bo mo din se wo di Awurade asem be ma wo ba Christopher, Yamodin said, dear Radiasem Bemema, John chapter 8, verse 31. Yes, catch that one say, you da fagina din some tami mua, no more massam tramua. Mobile no cran be more this year, and no cran be me and your year. Or how are you, woman? I am no cran Radiasem in ya. Anne, yes, Christo say, was yes, Gassi one say, so will be Domia, obedi massam so. Na meja bedono, na yabeba in chain. Na ya baye ye ntena bia e won nkyɛn nyamema ya wie o se
Sa wo do no na fa na sam di so a agya oba no nkonkro no on beba betena wo. John chapter 14 verse 24 no say dia won non me no eni me nsam so. Na asem a mo ate no me nkyɛn no enu na agya na soma me se be mfama mo. Enti ye ni Awurade asem se yekɔ asɔre yebɔ adwama ye no nyame. Yekɔ asɔre yebɔ koro no ye no nyame. Yekɔ asɔre aprepridia wo ye mu ye no nyame. Yekɔ asɔre ye nkyerɛkyerɛ Awurade asem ye no nyame. Ye nkyerɛ no koro ye no nyame. Yekɔ asɔre ye ni Awurade asem so ye no nyame. Ene ekoso we Kristo sumu. Mesera mo nyame akandifo. Mo nsakira madwen. Mo nsakira madwen. Na yemfa asem no enye dwuma. Fisa asem no ni Kristo. Nokra mesemo se dia wote masem no gidi osoma me die no woda nkwa. Wo so nkwa atem yo mo twam afiri wo mba nkwa die mu. Ye gi Awurade asem na agya oba na nkonkron ye tena mu a wo mbetena ye mu. Na dia ebisa biara ye nsakra. Dia yehwe biara ye nsakra. Oh, ye ni ho kwan kan ko base ye bechinchin sa me ye huna mane sa. Bare ne me kai wo se Awurade asem wo nkyɛn. Kristo Yesu no dia wote da biara da no fa ye adwuma. Bompa yesere Awurade. Wa ho ɔden wuntumi. Nanso prese wo bɛyɛ bibi. Enema bia wo de tete Kristo sum mu ne no ɛsɛwo sakyera wadwen. Oba de nka ye ho. Na won tire no nkyerɛ ye. Na wo ma ye ho ɔden a yebetumi de adi nasam so. Na asiesie ne abusua akyɛ ne ma ye tosumie no. Asiesie ne asafo atwɛ ne ma ye tosumie no. Na opia nyankwagye wona dumuti. Amen.